Once again, good morning. Good morning. First, let me tell you a story, short story. Naay usa ka ah, babae nga devoted kayo sa diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Nya one time nistorya sa kapari. Ningon siya nga, Father, muundang nako pagpangalagad ug muundang na sab ko pagsimba. Nangutana ang maong pare, ningon siya nga naman, agkakita man gud nako nga ang mga manimbahay anang dili na anang ga-focus sa simba, ang uban ga cellphone, ang uban busy sige istorya sa ilahang tapad. Napagay akong agkakita nga naay panglibak diha sa kilid, ang ilang gilibak, ang kauban ra gyapon nga nagsimba. Wala na ko kasabot dani, Father. Muundang nagig ko og pangalagad dani sa Ginoo og anang muundang na sad ko pagsimba. Na ningon ang usa ka pare, ningon siya nga before nako katugutan na taga-isa ko og isa ka baso nga tubig. Kanang puno ha. Unya kinahanglan dili mausik. So ang maong babae nikuha siya og tubig, gipuno gid niya, gilabel niya ang maong baso. Unya hinay-hinay gid siya nga nagbaklay, hinay-hinay nga dili gid niya mausik. Unya pag-abot niya dito sa pari, wala gid nausik. Unya ningon din siya nga, na ba kay lain na bantayan? Siya nga, wala gid, Father. Siya nga, ingon ana mga lagad ka sa Ginoo. Kinahanglan dili na ka mahimantay sa imong kilid. Nang kinahanglan focus ka sa imong gihimo aron dili ka mapandol. Kay kung naglingi-lingi siya dito mapandol siya, mayabo man ang tubig. So mo nang focus siya sa maong tubig nga iyang gidala. No? So ingon ana usab, no, sa atong pagpangalagad. So sometimes sa atong pagkakristohano, no, daghan kayo distraction diha sa atoa, no. Sometimes anang mga problema, no, sa atong matag adlaw nga pagkinabuhi, no. Mga panginahanglanon sa matag adlaw, no. Mga pagsulay sa matag adlaw, no. Mo'y ga-distract sa atoang pagpangalagad sa Ginoo. Usahay ang atoang mga silingan, usahay ang atoang kaugalingon nga pamilya, no. So dili ta exempted nining tanan, no? But ang pagpangalagad sa Ginoo, no, nagkinahanglan kini og focus, no. Usahay moabot pa kita sa point nga magbasol-basol na ta, no, bisag kinsa na lang ang atoang basulon, no, tungod kay usahay nagkalitsi-litsi na to ang pagkinabuhi, no, o usahay kanang puro na lang ta reklamo, no, tungod kay siguro natay mga gipangayo sa Ginoo apan wala pa moabot, no. Nahimo tang mga impatience. Usahay makita na to ang ato ang mga tapa diha or unsa pa kaha, no, during sa simba nga unsay gipanghimo, no. Usahay dili gyud malikayan mga ingonana, no. Usahay labi na sa mga lalaki, no. Usahay makakita lang og siksi kayo og sinina, no, makalingi gyud. So anang
distraction, no? Distraction diha sa pagpangalagad sa Ginoo, no? Bisag unsa na lang, no? Daghan kaayo, but dili ta exempted tanan dana nga distraction. Tungod kay lack of focus, no? Daghan kaayo nga daghan na kay agkakita, no, nga mga distraction dia along the way sa ato ang pagpangalagad, no? Sahay kanang tungod sa kadugay na po nato nga nangalagad ba kanang daghan na kay nga bantayan nga mga sayop nining nang daghan na kay kabantayan nga mga sayop sa ato ang mga kauban, no? Bisan gani sa ato ang mga lideres, no? Kadang agpakabantay na ta sa ilahang mga sayop tungod sa kanang noon kay imo nang gibati sa imong kaugalingon ba nga kanang murag hapit na ka righteous self-righteous. So but but still we need to focus. So that's why in Romans Romans 3:23 it says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." No? Kita man tanan, no? Kita ang tanan nakasala o nahilayo sa himaya sa Dios, no? But the good news is this. In verse 16 in our gospel said, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life." And also, in continuation in Romans chapter 3, continue in 24, verse 24. Sa Bisaya, apan pinaagi sa grasya nga gigasa sa Dios ngadto kanila, nahimo silang matarong pinaagi kang Kristo Jesus nga nagluwas kanila. So the good news is this, nga adunay gugma o grasya sa Dios. Amen. So diha sa ato ang pagpangalagad, no? Dili nato kalimtan nga dako kayo ang gugma ug ang grasya sa Dios nga gihatag kanato. But we should do our part, no? Unsa may atong part? We must believe in Him. So, unsa day ang believe? No? Kaya ningon man siya, whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Unsa man day ning believe? Asa taman ang believe? Taman ra ba ta nga mutuo nga giluwas lagi ta, pakamatyan ta sa Dios dito sa cross, namatay ang Dios dito sa cross para sa to ang mga sala. No? Diha ra ba taman? Or sige, mituo ko nga si Ginoong Kristo Ginoo. Diha ra ba taman? Ang iyang pag-ingon nga whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Or sa inyong hunahuna, asa taman tamo tuo? No? Sa tanan niyang teachings, no? Isa na. Sa tanan niyang principles and sa tanan niyang gisulti, no? Sa tanan niyang pulong. When we say tanan, no? Tanan gyud.
Kay dili man ta kaning whoever believes in him shall not perish but have everlasting life. Kung mutuo ta sa iya ha, dili ingon nga kanang pilion ra kung asa dadto iyang gisulti mo atong tuuhan, no? Dili full gyud ang atoang pagtuo, no? When he say forgive, sumay atong himuon, magpasaylo. So kung moingon sad siya nga if you are sick, call the elders of the church. Then call the elders of the church, no? Dili ta dito sa kuan anang mga tutututho, no? Kay moingon dayon ta nga kanang wala may mawala dikon kung magtuo ko dani. Na, pastilan dako gid kayo ang mawala kay wala na kanituo sa Ginoo. Oh? So when he said, love your enemy, pastilan apil pagiday na dikon. Oh, gisulti man na niya. Mutuo ba tada na? So ato yung higugmaon. No, when he said, give your tithes. Ato bang himuon? Wala may natingog. So, ato yung himuon. Wala man nag-ingon si Kristo tithes dito sa New Testament sa iyang panahon dikon. Wala ba? So, pero mutuo mo nga nag-ingon siya. No? Tagaan ta mo og verse, no? From Old Testament sa Malakay 3:8 to 10, nagsulti diha nga ang tithes is sa Ginoo. Kung dili nimo ihatag, nangawat ka sa Ginoo. So mutuo mo ana, nga naana, no? Nya ningon siya nga ihatag sa simbahan, no? Ihatag ato sa templo aron adunay pagkaon didto. But no, sa daghan kay ko og na kuan ba, daghan kay ko og na engkwentro nga mga tao, no, daghan kay ko nakaistorya ba, ingon sila nga wala na may kapulo sa bag-ong kasulatan nga gisulti si Ginoong Kristo. So ningon ko sa Matthew chapter 22 verse 21, kinsay kabaluan no? So ningon siya nga katong gipakita sa iya ang salapi ba nga nganong kinahanglan pa ba kuno magbayad ang mga tao og buwis, no? So gikuha niya ang usa ka coin, ningon siya nga kanang kinsa mang naong ang nakaukit dire. So ningon ang mga tao nga kang Caesar. So ningon siya nga give to Caesar what belongs to Caesar and give to God what belongs to God. So, ang tithes, kang kinsa man bilong sa Dios. So, but pasabot, nisulti gihapon siya nga maghatag gihapon tagi kapulo. No? Kaya man sa Dios, ningon man diri nga, ningon man si Jesus Christ nga karang ihatag nga to sa Dios kung unsa ang sa Dios. So, munang sige gigugkon ba nga wala akong ngita gigugwan nga wala man gid nagisgot si Ginoong Kristo og tithe sa New Testament ha. Pero nagisgot siya og giving. No, pero kani diri na igo, no? So usahay, no? Tungod kay moingon ta nga kanang ay musabot raman siguro ang Ginoo ani, no? Nang dili nako ni himuon. Dili lang sa ko magpasaylo kay kabalo man gyud ang Ginoo kung unsa gihimo niya sa ako. No? That's why mga igsoon, we are still suffering. No? Wala pa nato na dapat diri pa lang sa kalibutan daan masinati na nato ang eternal life. No nga iyang giingon. Tungod sa ato ang kanang supakiro usahay nga kasing-kasing ba or kanang maghimo tag kaugalingon natong buho, no?
That's why we still perish in this world. No? Tungod kay pilion naman sa nato ang atong gusto sundon sa Ginoo. No? Pilion na nato ang ato ang anang gusto nga sundon sa iyahang mga balaod o iyahang mga gisulti. No? But believing is 100% trust and follow. Sakto ko? No? Subot pa sabot, kung mutuo ka sa usa ka tawo, no? Nagsalig gid ka anang tawhana o nagtuo gid ka nga insakto gid siya, no? So believing, no? Isa sa atong action is ang pagsunod sa tanan niyang gisulti. Amen. Why Jesus should be hung on the cross and died? Nganong si Jesucristo kinahanglan man sa cross gid mamatay, no? Para mawala ang atuang para mapalit ta sa atuang mga sala, no? Maluwas kita. Nganong dili man pwede nga katong okay na unta to katong gilatigo siya, tal ni gawas na nang agas naman ang iyahang dugo didto. No? Nganong kinahanglan pa man siya malansang sa cross? No? Nganong dili na lang kanang paghuman niya og kung kinahanglan gid siya mamatay paghuman niya glatigo patyon day siya nga kanang dili ilansang sa cross. Unsa inyong hunahuna, no? Nganong kinahanglan pa man gid siya nga magbitay diha sa cross? Para kitang tanan, sama sa akong gingon ganina, lack man tawag focus. No, para kitang tanan, maghangad, og mutan-aw, mag-focus og tan-aw ngadto kaniya. No? Amen? Para ang tanan nga atong mga pagtuo naka-focus lang gyud diha kaniya, no? Mo biya nang ningon natong obispo, no? Pag-isa sa bread and wine kinahanglan tutok gid mo diha, no? Ayaw mo paglaraw-laraw. No, mo biya nang giingon instruction sa to ang obispo, no? So munang kinahanglan, no? Focus gid ta diha kaniya. Labi na diha sa tuang pagpangalagad. Dili ta maglingi-lingi, no? Focus gid ba kanang bahalag unsa nay gihimo sa imong kauban, no? Dili na ka kinahanglan ma-distract. Kay ang Dios nga imong gialagaran hingpit man, dili man ang wa man ka nag-alagad sa imong isig ka tawo. No? Although giingnan ta sa Dios nga mag-inalagaray kita. But ang pinaka sentro ni ana nga mao ang Dios, no? Dili ta magtan-aw sa tawo, kun dili magtan-aw ta sa Dios. Kay kung magtan-aw ka sa tawo, mapandol ra ta sama sa kung gi-share nga story gay na, no? So, diya sa tong pagpangalagad, nagkinahanglan ta og focus. Focus to God. Og maayong buntag sa tanan.